আমরা নিজের ধর্মের প্রতি আস্থাশীল, অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তবে কেউ যদি এই মসজিদের ইট খুলতে আসে শহীদ হব, তাও একটা ইটও খুলতে দেব না। মুর্শিদাবাদের মাটিতে অন্য রাজ্য থেকে এসে কেউ ইট খোলার চেষ্টা করলে হতে দেব না। বাংলার মাটিতে বাবরি মসজিদ হওয়া নিয়ে হুঁশিয়ারি হুমায়ুন কবিরের। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রস্তুতি নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তাল রাজ্য। তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবির শনিবারই এই অনুষ্ঠান বা এই কর্মসূচি করবেন বলে আগে থেকেই ঘোষণা করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টে মামলা থাকায় বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠেছিল, তবে আদালতের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর হুমায়ুন আত্মবিশ্বাসী হয়ে যান। শনিবার সকাল থেকেই বেলডাঙ্গায় ছিল চোখে পড়ার মতো ভিড়। স্থানীয়রা সারি সারি ইট মাথায় করে বয়ে নিয়ে এসে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য প্রস্তুতি নেন। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুমায়ুন হাইকোর্টের নির্দেশকেই হাতিয়ার করে বলেন, এই মসজিদের ইট কাউকে খুলতে দেব না, দেখি কে হিম্মত দেখায়। হুমায়ুন স্পষ্ট করে বলেন, আমরা ধর্মের প্রতি আস্থাশীল, অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তবে কেউ যদি এই মসজিদের ইট খুলতে আসে শহীদ হব, একটা ইটও খুলতে দেব না। মুর্শিদাবাদের মাটিতে অন্য রাজ্য থেকে এসে কেউ ইট খোলার চেষ্টা করলে হতে দেব না। মসজিদ নির্মাণে মোট বাজেট ৩০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে হুমায়ুন জানান, ভারতের একজন শিল্পপতি তাকে ফোন করে আশ্বাস দিয়েছেন ৮০ কোটি টাকা অনুদান দেবেন। এই অর্থের যোগান পাওয়ার পর আরও দৃঢ় হয় হুমায়ুনের হুঙ্কার, বাবরি মসজিদ, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ কারো হাত আটকাতে পারবে না। হুমায়ুন কবির কি বলেছেন তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক, শুনুন। কোন ধর্মাবলম্বী মানুষকে আমরা ঘৃণাও করি না, অশ্রদ্ধাও করি না। আমার ধর্মের প্রতি আমরা যেমন আস্থাশীল, তেমনি অন্য ধর্মের প্রতিও আমরা শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু কেউ যদি মনে করে থাকে মুর্শিদাবাদের মাটিতে উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছে এক এক ইটা খুল लेंगी, इतना हिम्मत उमा जी आपको नहीं होगी। बंगाल में जो 37% मुसलमान आबादी है ये शहीद हो जाएगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद का एक भी ईटा नहीं खुलने देगी, एक भी ईटा नहीं खुल देगी। ये मेरा चैलेंज है। उमा जी आपको चैलेंज कर रहा है। जो मेरा शेर लेने के लिए घोषित किया उनको भी मैं सतर्क कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, आप ऐसा मत कीजिए। अब हुमायूं कबीर को केशाग्र स्पर्श नहीं कर पाएगी। खुद महान अल्लाह ताला सृष्टिकर्ता मुसलमान के पास है, कुरान के हिफाजत के लिए है। ये मेरा जो 1992 साल 6 दिसंबर जो मस्जिद को रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, डिमोलिशन कर दिया, वो बाबरी मस्जिद बेलडंगा में बनेगी बनेगी बनेगी। उनका साथ एक इस्लामिक हॉस्पिटल भी होगी 500 बेड में। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ कोई परिसेवा ठीक ठाक नहीं मिलते। एक के बेड में 3 को पेशेंट को वहाँ रखने होते हैं, रुकने होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, यहाँ शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का फाइल है, वो मुझे वादा किया आपको टास्क में 80 करोड़ रुपया भेजूंगी। तो वो अकेला कॉपी है। भारतवर्ष के मुसलमान के ज्यादा से ज्यादा पैसा है। कौन रखेगी बाबरी मस्जिद, कौन लगेगी इस्लामिक हॉस्पिटल, कौन रखेगी या विश्वविद्यालय, कोई रोकने वाला नहीं है। একই সঙ্গে তিনি বলেন, আজকে কোনো রাজনৈতিক কথা বলবো না, আগামী 22শে ডিসেম্বর ওই দিন কি হবে আপনারা সবাই জেনে যাবেন। কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না, বাবরি মসজিদ হবেই, এটা মুসলমানদের কমিটমেন্ট। তো এই প্রসঙ্গে কি বলেছেন এবং 22শে ডিসেম্বর প্রসঙ্গেও কি বলেছেন হুমায়ুন, শুনুন। आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोलूंगी, अगले 22 तारीख आने दीजिए, उसी दिन में बहरमपुर टेक्सटाइल में क्या अगले दिन होगी वो पता मिल जाएगी सारे इंडिया को लोग को, सारे बंगाल को लोग को। तो मेरा
ज्यादा बोलने का कोई मौका नहीं है। अली अफजल भाई 2-4 कथा बोलेंगे और कोई कुछ बोलने चाहिए तो बोलेंगे। मैं ठीक 1:30 बजे और एक बात है, जमार लगा दिया, कोई टेलीफोन में कनेक्शन नहीं हो रहा है, कोई इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, तो मैं इंटरनेट में जो भित्ति स्थापन करने का बात है वो नहीं होगी, तो यहाँ से ही मैं भित्ति से कांची देके वो भित्ति स्थापन करा देगी। कोई रुक नहीं सकता, कोई रुक नहीं सकता। बाबरी मस्जिद होगा होगा होगा, ये मेरा मुसलमान के वादा है। ये मुसलमान के दिल में जो अथार पड़ा 33 साल पहले, उनको फिर खोस होने के लिए ये मस्जिद बन चुका है, बनेगी बनेगी बनेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। হুমায়ুন কবিরের কার্যত একেবারে রগরগে ভাষণ বলা যেতে পারে, সেই রগরগে ভাষণ আমরা শুনতে পারলাম। তিনি বলছেন যে এই বাবরি মসজিদের একটা ইটও কাউকে খুলতে দেব না, দরকারে শহীদ হয়ে যাব। কি বলেছেন তিনি, শুনুন। কোন ধর্মাবলম্বী মানুষকে আমরা ঘৃণাও করি না, অশ্রদ্ধাও করি না। আমার ধর্মের প্রতি আমরা যেমন আস্থাশীল, তেমনি অন্য ধর্মের প্রতিও আমরা শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু কেউ যদি মনে করে থাকে মুর্শিদাবাদের মাটিতে উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছে এক এক ইটা খুল লেंगी, इतना हिम्मत उमा जी आपको नहीं होगी। बंगाल में जो 37% मुसलमान आबादी है, ये शहीद हो जाएगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद का एक भी ईटा नहीं खुलने देगी, एक भी ईटा नहीं खुल देगी। ये मेरा चैलेंज है। उमा जी आपको चैलेंज कर रहा है। जो मेरा शेर लेने के लिए घोषित किया, उनको भी मैं सतर्क कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, जब ऐसा मत कीजिए। अब हुमायूं कबीर को केशाग्र स्पर्श नहीं कर पाएगी। खुद महान अल्लाह ताला सृष्टिकर्ता मुसलमान के पास है, कुरान के हिफाजत के लिए है। ये मेरा जो 1992 साल 6 दिसंबर जो मस्जिद को रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, डिमोलिशन कर दिया, वो बाबरी मस्जिद बिलडंगा में बनेगी बनेगी बनेगी। उनका साथ एक इस्लामिक हॉस्पिटल भी होगी 500 बेड में। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।